we aduro bi wo tuntum yeah woni pa bia wo te asase so a woni se sunsun boni bo wura ofie we sunsun we ba me ho ya so ba yifo amu ba me nkyɛn abayifo ba me fie sunsun boni be wura me fie a wo suru no wo te sa aduro we bia okay now the sun open no plus okay ompuma plus dan be nipa wura bia na sunsun mfana me wura bia be sa ho se nipa so e bayifo wo so we sunsun boni mo ti abosom wo tum wura ho da mi fie gate na no nyina bi wo Yoro fa mo akye mo akwa baba Zion TVG said that no na that so nko a odom akoma nyankopon ode akye said make an obi bia ohwe video no share na like comment share ma afoforo na afoforo nso nya eso mfaso Zion TV de bremo eye ndepa said me so na no me de tu dwa no say yeah Zion TV spiritual temple no eguso ene beka ho asem nti no donation no guso akwa na ekoso wa be donate no o person support ya no support on support ya enye nhye na enye by force odafo ye bitwe ho ne ya jawo fon kato ye bape nipa ne be twetwe nkomo no ya da na chi ya ba bidro fie nti ya ba besua nyama to fa pen ne paper tenase na jo to bi o jo to bi ana won so de bi ato no da bi okwa ho hiham a wo fa bi na so ahwe anim na de abo ho ban say dem make am subscribe na share na amafo nso nya de ye no so mfa so ye twa ho ba sisi asema ye baro bana na ye kwa ye baro lo ika botawo ye baro na ye kwa ye baro ika botawo ye baro na ye kwa ye baro lo ika botawo ye baro na ye kwa ye baro ika botawo ye baro bana na ye kwa ye baro lo ika botawo ye baro na ye kwa ye baro Rafa da se oje break be sisa be se na me economic achiro no me se ne ya ba bidro fie na bidro fie nso dia na ye dia duro wani ya dura obi beku mo ma me fa de bi metwam na anu ya mnya makora baako incident bi eto no se enye odoma kuma da woroma ene dia duro se de bia ye kasi dia duro na bema dia duro ni aka de si ya kire wo ya betwa pini engineer apia ene woni ne be twetwe nkromo because me ka dia duro no bi o hwe bi anu sa ya ba engineer apia fie oju for me chao akase mejoso na what say na madawroma na so oba dadawroma aja na wo de na manipa egbusan so ye ntiboni bia so onum so be no adwuma no migusu sa na nkrofo ho adwuma no wo ya ya botre adwuma bia obi ho adwuma betima 3 days nyese okasa na so obi fro no wanya wa odum say bia wa fa nipa because adwuma bi wo ya nipa din ka ba mu a ha adwen so little bi kura sunsun kura ta obi adwuma so a ha adwen timche wo kura sunsun ma ede wo ha brawo nti me ho ye pa engineer ene de minim se ye ba dia drofia na ya disua na se de ye kan no penfo ka se obi biara no ha o chief wa sempa kodo so ati ase wo de asemu pa ba ye de america ene ehia wo yenim se ye be hye project bi ase me pese wo be kan project no ho asem kakra ansa na ye be hye dwumadi ase ya hye dwumadi na ase oh me da wase sa project ya wo de atudwa yi se nipa ni adofo ni adinsufo malam konfo bibia fo na adwene wuram na yentimisi sa edan temple no na ebe ya de ebe bo nipa bia because me kura me wo hai se nipa si frame se o me pese me sua de se mpe ba bi se wuram mpe ba bi se ise no bebre me ka chom se me nyanya ba bi sa wo mo ntwen na ye benye ba bi enche na obi bi opese osua bibi opese osua tumi osua se na esi ye honhondwuma osua se na esi ese no na ya pe abenefo ne mpanyimfo a omo so omo do asuko awo sa adwuma no mu na no mu nyina ka bom na omotima ye sa adwuma na ama obi bia wo hia sa amo no abagye ne moa otima se because ebe eno no beboa chense ye be kire obi so kwa ha
obeko onipa na koye problem bi kwa ha obeko na nipa ko bi base opa na temple no wo no so obeku panyin bi wo ha mji so wontimi yo azam because wonim se da bia oba ho no beto panyinfo nyina bete otomase ene mo beboa na sonta wo kan bibi se na nipa nim se bia se wo ho na akire obi na wo fa kwan bi so edi ayi bibi sa da bi se wo nipa no wo ope ese obeboa yedi nyame di srewo bra beboa otomase na obeboa so meje di se na nanom panyinfo na otweda mponyankopon bese yadum nyame a yetwena yintwagida no obeta wo chidodo otomase nti ayade papa madofo mo frefrem me kwantum se ombeboa ye no me da omase omonkonso na ayade pa me wo hu bi me wo mu bi pa me wo mu bi because adwuma bi pese ye mo ankrofo ne yesua ne yenya no si ya de champagnefo a o sanma bi se hu no mo de o madomdom ye because na me no se na me na nanom adwuma so na so nte minim ibi uto no suma akura kasa che wonu se suma wona mabate se bi kasa wo ho obehunu anwa ade ne ma bi but ye ne nim se eye sa tumi we ene di nipa achi nipa bia betima tra wiase na bibi sa achede bi wo akwan mu na so na woni ba bi efiri na apese nka wo so wo mfa nya adwuma okwa nkuranza ye wo ba bi bebre wo ha yetete akonfo ebia na obi fie o achede bi sa wo na opese ye nche boso no na ontimi mfa nya adwuma no e wo nkuranza bebre wotumase na wo zo achede anyamede achewo no hwe wo nua ho wotie mi no se sa achede bi wo so na se kan bi se na o jaja ya boso so ayese ya na se won fa nya adwuma obebro abrabo mu saa huhu anu da opa fa kompai bo yenye dan wo so wo de no wonim ba bi a o ma o obusua no ekwaje no ana ade ne be fa o otumase ebi ne me na minim ne na metie me ma ne papa no nyina no o man kan kire me se apia ebia suma sei anatumi we ne di wachi because me so me hwema brabo ma wo se ne ne ya me de me ye no me hu se bibi kura me ameka se benchira o me bank na foforo pa na me boshu meka me sinkrofo ne ma ne nyina so ne mani nye na mire bi me kwaje obi edan fie no so na me kwotena mu se me dodo mu na mada ho etime ya nwade bebre guo ena dakro bi owura bi ba me nchen no se ma wo se nkrofo owura fie le biaso me ni mada kro mu ye na de na wo ye na wa ne so adwuma se obe no na ma ye mfidie ne ma bebre se na wo de na wo ye na wa no se na mtia se ndi wo tun ye we na wo tin wura mu na so dad me ni ba bia metena na adwuma wo so me ka so nipa mfie mi enti me wo fie ne mu fie wura na ya dware kese kama mama me ena awie kete na me so me ko dware masansuo ede gu bakatim de kosiwo me gina dware wo dware saa no me tise ni bi ka tse apia minhu ni bia apia minhu ni bia ade to so me so apia si twa no hwe so bunkum zayo me twa me no hwe me so bunkum si a primary owo minhu bi da tuntuni bi ne fe ni kobla tuntumiri e fe tuntumiri ne mirim kokokoko na abo ne kakraka na eso che me nan woni mesere na ne tintin be se ba bia tini cameraman na abo na wo fa adware ho no so ka we do be nsuo ne fa no wo fa mu saa na wo hwe be go adware no abobo no sei na se opeso o kame o me nan no sin o kame a o we ne tinsi a en ontimi fa na no no me eti ade ne kan sa pia twa ne hwe won sabunkum no mi tweme ne mi hu sa ade ne go so mi si Jesus anye na kwasa me de me hu nyinara ene ensamahuru no epie begina bonten na minim se bikafra che me hu kura guda so wow oduma se enti no mi hu sa wade ne sa na mi hu ade kro me wa metena de wo se apia twoni metwoni na dan hono na se ade na be dot se picture no video ni yi kire mi uyese ubese ntimi no da bia me ka se nyanya mi yi kire mi no ne abofo yi kire mi no me obie no wo ka se mahu nyame da ana mahu me bosom da ana mahu obofo bi da da bi da sumu ne ni so no nema bi na nyame timi kire bi because suma bosom yi ne ho de kire wa ada se obekun ana se obeye obone sana ba yi fosite honhom bia e wo asasu bia no oson da ye oyini ho de kire nipa fufuro bi te se maami tiwei ana papa tiwei na o de yini ho de be kire wo na ye bi before no time bia ne ye pene se opese maami otiwo kokoko kama yi ene mra ne nchen na ono nakase na wagina de se bia maami we nipa sumai bosum nyame
abofo omo bani pancha saa no moto mo dress tantanta okay oh man decent no aka say debi enti saa tam na ebia wo nhira na wode bra wo ebia saa tam na wade pa bi na wode bra wo wo so nim say nipa boni ni bi ya ka kire krofo say ohu boda ni bi hu nipa bi a wode ndɛ say because na wo mo say nipa boni fo adoso ba hwe nipa no bia na wo be ye ne ya wo be ye anse na wo hu wo de say wo bi mpo mfa so ekromfo fama no okay what am I say? Ebi adana na nhira. Wo fi no ba pam no kokokoko. Ono, me say maybe na me boshu maker nsu ye to. Okay. Na obi dan, and say obi si dan ya porch wa bonten. Na shoemaker for boys. Ya ko gina no ne be for. Ana ye gina won say nsu be to no gya na ya fam ko. Ho no kura nipa no wona ho. Ase na o te say nipa gu ho no. Bra, me kai me nyankopon me na na msum say. Ma me no pie ya no. Anjunsu ni kuroba nkrafo okase bo say shibi eje seden so a otugu yeso wow eti me daido what is nsu no mu bugo na bia menam no kwan wa menam nsu mu so nsu bu me ko nyina na me junse erode adan so me ye adwuma wo nyina ba be sanje nyina nam anso we sa atoto me akase sa to bia na business adan obi kura timi da sem to so na hunu mu we na okache me say wo mahara na me ye osa emni wo no me ka se bi ka fa menje sofo ni o na manante asofo so ache me sofo bi ye maza asina meji di se sa sofo binum sa ensem keke no kan TV so na menante ya free mfan se me fi ha menante be se ha ne nsanwam okay metwa na de ne kam se me so mpie menante sa na djumu menante free na pop anadwo be 9 mane bobe 1 o'clock no na me yadu baby na mtese ye ya sorry na mko wura mu bi ti me gina ho sa me wura ho ana sofo no owura ni perma no ba fra me no se brabra no se hwe empanyfo di wachi o na wo nyankopon di bae no wo ye nipa different wa asase so waso wo kura bofo makomako 7 ene di wachi odo no na asase so na wo de baye ka ne mabat na enye no o no ba baye adwuma bi na saa adwuma na nyame adwuma obagini pankwa obasa yade obese saa sofo no kete saa kyade no nyame na de ma me no efrifie sunsun bi wo fie ene di machi bi meko bia na odi manim di machi nti me nko hwehwe saa de no na me di akire se maye saa adwuma na menya de na di na so na me yitimi ye ka ye aeropre na so kokofo nchen kotena se ko Royce nchen ko president nchen wa bo me obi aje ko yi hu makora we sei me ko baka se ne akora ye wo ko yi na ye be kina mo mfa no ko ba bi se nko esi ko esi ma no metena ka ma de me ko fie me nuru fie o ma fra me se adena ye ka kire se kina bra no enye yi na masan machi na se wo president kura hyiawo na wa hye bona ntima mamu a hwan ni pa bokas ma kire obaje di eti wo nyina me fa mu a na sofo no ka se me se me nko hwe me kira kwan nti enene na metu kwan ko sirim se me ko pe bia nante fia nko wuro me dan o man na wow baby e kwan se me no bia me no kwan no gambuga o me si wo wuro na woni me tene telefon wana me de ko se me ko hwe me moa me ko ade asa me ko duru kromo na pa 10 o'clock ye de me ko kromo na agba na aju 7 o'clock me tene ko mi saa me so minim ho me nante ya de me from moto saa o muntitwi misumi ntitwi metim no maka kasa o moka ye koduru kromu no papa ne se menna na ade akia sa na opeso ohunu na metiye omso mo yempanyifo to mu wuro dem mo hwiri pachi na me wuro o wie na me dama ade akia me no me wuro dan na ode ma me no me peja me na me wuro dan mo na me se me na na te se e ko nchen sei nti me so me na ya sa na ma hu se bibi hyew nti me hwe no na suma hye fam ho dana me ko da mu suma be for na hyem ampaba mbo me mpaye na mdae adachi na omo wa dobre unu ma dobre o mpanyifo tete omo akondwa bi o ase entinamu o bra o ye bi na bra na yakodem na ani bi pa na wo frafu mu ba sa na wakan na atoso no dem entino wo hyemu sa meti akondwa no so ntimi hwa na o maame ba panyini oboduku white wine na okura nsuo no kura na okura akokɔ fita na odi bebu nkodwuma nim se memengina memfa nkra mempanyimfo no mudi machini se mama no bɔne na mba no asomdwie mu nti
omman ye boko na menye nipa hunu na me panyi nti menje na me fa ma me panyi fa mompa nsiri Nyankopon se o ma sundwema na ba ma ba no mun mechi boko de wa na brante ne kaje me se papa ne kaje me se wo you are the leader e kambro fo so wo ni you are the leader me se adan wo se hwe wo ne ukrom mpanyifo na ba wiase nyina na mo ye konfo mo de tumi na wo ukrom no nsuo no akuma kina ma ne sa mpanyifo na nipa ode baaye no wono wasan ba no enti wo ajapade sika umfanya hwe wo pese utugo pese yesi wo sa yade wo yesi omche me nyina se ne mitimi ye nim so da bi wo se me do beko ba bi me ntimi moa wo yese me do ko me yonku bi ho mbra wo de me kwae no na omo ya mamre bia wo se ye be yi musu keke o man fa ko chebo sun bi ansa omo to se aba mam se me nko dware bora so me dware do yo se me nko da da chia ne me hunu bra me ka sanka se pa chem na adwuma we firi no secret ka enti me koduru ho wie na me koda na ade chinye no me da ho na dwome sundaye na ensu kase ensu kaka kate sepo ena ensu na no enwura wom nwura se nse okobie yedua mo a enwura de fifiri mu no ena wo nsu no to na nte betima na nte ya ko ri kran se na wadu nwura no man se na nsu no wasate se ko uko anim ei ni pe gunsu ni mu pa ni be o mebrebe no e ma ne mema o ma nkura he wachi emu nkura ha obi apese o twere nsuo no epie untime atwa na nsuo no e kwan ko tare kama da chesei na me kogina kwan na wo se menya ka bi beduru bia na ayema ka bi beduru bia ayema etimete se ni bi ka chese me se na se wo betumetu nza me metumetu sen ana osiko wachi na satwa me hu me no na mpetete ne mapa etelani opam nkura ne mema ne menti na me hotel atare bi pa nika ne so top and down na bronya tare no ene e de hye me sa tare na tete tare no ene na hye me na chele wat na hye me no eto tutokro to run what si no na wada yinim oh bra because ye de mesh ba bia che nti afa na ye yimi apie etino hwa na mekɔ yimba bɔne kuraye ana mekɔ fiti nsuo na jasei ana meso mrikam me yedu nsuo na so ya me mam musie no na me nam nsuo no so na me pere me nansia na me nam nsuo no ja me nam wie mu saa na omom gufa mu won se mohwe bra no bra me de saa na nsuo ka na me tware me hu asema be sim bi kura me frisun nkura se kuma no asie ya ewo ye kuro nkwanti a u ba kuro no mu a eho na beduru ho uduru ho a ukra suma bia na esi suma kase bi wa busum bia no bibie kuro bia no obadwa no me ba na mansifa mu ma ko gina nka adua sesei na me hu se nkura bi gina fa mo se bra ye be ka kire nka ewura ne se wa be gina na me se na me ba no me na mfa mu ana se me nam soro oso nam soro nsiu me mam musia no mitu ya nam no koduru kuro no mu no menam kuro no makogesi ya nam kogina kuma fi gina kuna bonten no na medanya mi asisi timansi fam mesinse wiem se medanya mi asisi na nkrofo se ina da apia sofo na apia sofo na no mo nti ase te ho na hu se Nyankopon abie me odem ba ese adwuma bra me free stem beduru ye na no na sister bi so ohia ba onyaba mesuma chede na omde ma me no me de ne se me na no ohira nsuo so nti me sister no na komo de me no so onko to nsuo vote kese ba komra me na wonchem sika sister nya gidi no koto nsuo no baaye no ana me tutu fam na me de nsuo no bi gu fam ho na me bompe ka Nyankopon na masase ya se ma me ma no 3 days omomfa ba ento no yem na se wonya gidi a awrade nhye ne monyam ana woman diska na ma me na da no se sika na me de to na me se na kom tumi wi me sa 3 days o na wotwe me diza me tumi kwa asore mpa bo ko ye fasting sa na asore fo no asore ma na asofo no o mu yusu me because me ye mfidie me service mfidie no ma me na me tin mfidie sa engineer da ko ko asofo ba ko se komo timi o ma me sika ko fo na me fa nkoto me fa ko bo shumika asore kaka na asofo afre wa sha so me frɛ nipa ona so se hwan na o se that is also bo shumika no na meti wona begoni maso mitima sore metno di bi se Nyankopon se na ntisika akra be 50 cities papa no be ma no nto pese o man domina hu se mesi megisa kwa kushimika saa times na me yeka me ya repre me ya anwade be tv so wiase nyina mpanyifo nime ya president anwoche ma komu no card me hwase na nipa wu o ba na me da bonten nipa ntem ma me nyina bia ante ase school mu ye de medin twro broad Erika Pierre doing this
nti obia president be kro oba hweme konfo fra koma oba me ho sofo ba me ho oba mo menti ase ansa na eho na ekopie se saa me ye nipa bia maba wiase nyakopa chema wade achem ne ma woman issue ade 3 days people say me kan say odi oda sora no pa onfa mesra ne yefunu say no onfa mesra ne sisi achi o say dey to so miensa o kokurum sia o tena na say ne yefum ye ne duru na o tena say o say na komde no okoto ne die obedu fi na fie de no adachi no wa hoju no ka chem say na no so onko hospital ko check hwe say dey na ye no daddy sister ne koya say wonyem ne brapa ho really ne wa wo mienu meje ni say na ne maame won ne maame ko sidan kura maame maame ne yare ye ne woman no ho say na me ka say da ha obeda matete no so ne kunu o ware miensa ne maame nyina agya no nyimenya me na me so eti ma chede pa yesu hye nye se bia say me ni so onyankopon ba ko pe na ntumi ahoro de maame no me ni be mfiri na me hu sa abofo no mu de machi no omo soso no omo ho de na wade omo ye no me ade ye miense ahuma bro mi me mpebone what ma say titan bia no menye nipa so a me say ade tan bia mitumi ko huma nipa ba nipa benyu say bia bu waye mbone but mitumi de me nkotwa so manipa ba me say ade bi wa mitumi say me metuma agenkwa na say metumi majade we tumi we na manipa wo nye free na humi ade ne ha me na so yebi ma me yonku ba we na ba me yo so say papa ikura mpo no o de me fa nam ha na so de me fa kombo no so mitumi ye sa ade ne pa agendipa eti mi kuro mu won nkasa no kuro ni nyina nim se sa akura we no we nipa oyi nipa go achare na ikura me no anwade na mitumi ye no na nipa so mi pa cause wo mu na soja fo na pe ko votin be me say ade na waye because na me ya anwade a aban nim se jamia metime destroy wiase wow eti eno na menya ye no eno mo na yaresa no obi ba o se me yare bi o mitimi sansuo na mate dote na me de ma no se fa kosra na ne ho ato no ko sei eti mun ne ka kire me se mehie obi me na na ba ko na obadan nipa foforo bi abetete me na mehie sa nipa na obama me won na betete me ma henie mu na oba me se he wo hene na sa nipa mehie na mehwe ne no nipa na me ya na za madwomegu ene ne fulani ne mehie na nti fulani me ntra obetena kromu wow wa betena kromu awo me minti ama ne manyina nyini ma ye nyina mpanyifo mentro bae ade bi papa no bisa na wonye wo ye hoye ne maako first oda hini ye de na cha mensa o kire oba mi sei akire mama ire do kire mama mi sei ade bi so mama mi hunu memete a wotimba manim metim enkra ha na wa ba mi nchempre no kuma so no nsu eto mi wo sia na wa yira bam o de metrans din komusu na wasra yira ko to de sad ne nyina chiche na wo bem wo sa na tsuma no hu se me kom nim so ko akom de me pana chew mintimi nkom ko akom no ukom no ni ticha ni otawachi a enko yi nti o ma me fa nye na djuma no ka se me de djuma be do bia me ma ju se me kodi sofo no me sofo die ne se na ne je ho a o ma me nye no se djuma na me ye no ene ye agenkwa no ma ji nipa nkwa o ma ne je ho eti me fa nye se djuma me kodi sofo nko ya za asem bia ne se bia sofo ya za o ko no krodi e ma me mu because nipa dom no mbe prezi obe kakra na odi ntro ne edi no suma no me kromo no suma tumi no nema nyina no odema medayem se kromo no me kromo no asem se kromo a me kɔ hɔ anadwo ne kohunu anse na ade achi okay me maame me kɔ baabi me yere se medi na wɔtwe metinhu se obɛyare yetimi nyina akyerɛ me ne mama na do se gisa aduru asem se towa yesi wotuma se da na me no kokuru bi se me kai se kwan munye ampa anworo pese betake me yere tutu boka ne mu ma nyankopɔ ado no bia nka bia ma otim beduru fia somdwe eti saa ne ma wo nyina wo ho me ono me no mo anante film nkura bi na fina me ni hu omo but omo hu me hu omo da anse na me be starting pipe ni akwanche na mo kire me se omo betima ba me nchen nti omo ba so ampa me timi fra omo ma omo ne me din komo ma se be ka fra je wo kura wote yi utimi be din komo ma utimi te se me ne omo kasa kama ye bon komo sere omo nyi nipa bonofo omo nyi ho ne kire me se nipa ye ote hoi but me to mon kasa na bibia ade be mbakire bia so me ya eyeye but nipa ntina min pese me da me omo ho de akire omo na nipa obo nipa no nim se wa wie so obi a ono waba ha da wa frɛ mo makasa ma na tia da ana so mo ba frɛ mo se binim bad bia ma me ba me frɛ bi wa se bi o se me ma se herba me doctor be ko sua enti aban ma me krata se me herba me herba clinic enti so nipa bi timba me na ase but nipa ne ye bi oto be ye ni ehuni ka fra che o obi oba na fin wo no ho nti
omo mpesa omo mpefin nti no tambia omo ye kronkrogo omo pese wo ba no sisi ho spray no nyema wo ye kama tambia awuro mu chamo sisi a no omo ba wo nchen he omo tim ade bi sem bia omo tim ye but ana tambia no omo pese mede o hawo ne amane omo se me brepa no ma edi ana pese wo se obo ka je me se ma edi ana pa no omo ka je me se ma edi na de ba de men ka de kura ha me so ha me ka kire omo a nipa no mbe ha no nti se me de hye me ho on bia ni o ma ye obi papa nipa no o fa wade o mame mfa nye sei na me ye wia encha so ha encha so sana temtene no enti no ewia se nipa tsa na tie obabu obi nipa no bebo na wie no na wadana ne hwe me da be me ka se wo mo wade bebo ame a bo ame ansa man ka se me ma wade se na bo ame me nyama hu sei ansa na ma yesi ama me mpanyimfo no no monam no minim se Onyankopon na de ma me man koje tumi bi amfiri ba bia ne me nam nyina se ahobambo protection god nipa bia no wa ammo ho ba mfa haba ne ma bia ndware a sabi na wunim so bi nim chen wo de be ye company fo chen koje ntete koje futu koje nduru a ye de sayare what must ye enu bi ne wo ha bebre ya me ba betechi mo kire nkrofo no bada bi ye kire mu se ye di agoro wo do wo sunsum ha wo amane bia da wo so no me mpese de wase baba da me na obada me ka sabi o ye say mame na wo da me ka na wo frame na se wo didi matem sabi ka fra che da bi am ka kire obi last woman bi frame ka fra che o ka bebre se bebre kire me nim ka se sabi wo nua be ma no me ana wo kunu me a ti ka sa na no be ka sa because of say usika ba me honti what must say what say am this kind no e man se wonje ni sika na be me hwe me nya hia ni sabi ka fra che me too good me dibi me obi so me di nya me hia ni o bosum no na ho kuro na metimu no ade na ekura me no wa kyem se obehisa me makroma nyina ehunu enti afana nhira no eduru so enti se wo te se me manya sika bi me di na bi sa anya se makuku nipa na se manya me no me bu nipa fa so kaka na omde ma me mani so because omse ma mani mrade de menya bia me so musa enti no ade bia de me bia no meje me se wo kan wo se wo yare Euniska me ya duru be ma na se bia opo ha bi da so na yemfre sunsu na yenye sei na me dika bi obi de me ka obi ai sei me pese ene de anyema ho odin mpanyifo ho odin de ene se me ju bibi na ye de ye ene no so egu nyina no kafra che me kotu no me breye pa omo na kire ye ne yakutututu me koso a kafra che me kofa no refri no me de ka ene de ba eduru bi wo a ofa onye se woni pa ba miensa efro ka no enti se me han ka na mbindo no gina agum obetum ni ka akra daada ye na so no no ye nye jepade ye ya meto tete no na nanom no me na not mi nantia wo no ayira no bisa na afro ka woni that na ka ni wiase wono woti hosia na sa asem sia so woti ka mu ba no so wo ho akire wa obepio so babi bro no bia wa pio so bia obepio so bro no bia wa pio so bia dofo engineer kasa pi said ye ka no tempo no advert na ekoso and keyboard na me ka no Ghana ni and na me de type twi extraordinary so what you say keyboard ni eteki African languages mako languages mako 82 rather sorry 82 bibini na ye wo na Ghana hawo and wakotena UK and wetimi develop and intino ni advert na run no wa opebi no wetimi akọ website wo na wa woda wetimi form email no wa wedan through email abredru Ghana no ade ya ne se obi ya engineer he se wo boa unua bibini pan waka ne kura kire unua bibini a wo mu bu fake but obi betena se na odwane num kasa kese ya ihihye ne ho ya kese ya se ne sana nipa yetie nse Kristo kura ne nyame na yedi nachi no mu ka no Kristo na omudi nachi na omaje ato omdaja chinchan mo no da bi o kase oni sa nkrofo no nante hwe nyame oduru bi onunu ho so bo nipa sana nipa tie what must say wa wo ku hu ma nipa no nipa ne mpe ope ne obedwere num won no aka ne obeka ne ne wontimi nye na oje osika wiya na afa na wo wada wani akire se nipa na memetima aboa no oba so me ne hwe na sei na yema me hwe yema me na mayesi da bi sa de no de hu esa na mo so me hwe pa na me de me ka se me to challenge me nipa se yare de na wo hawo ne sa amane no me wo hu oduro onua wo ba betima boa e mo ba fra broche ba me nche Ghana ha no sabi obia komprewe me no me sumo obia be ko ma so ade bia me yema no ebi nkran ko na so wa be di aduro ebi nsugu na mkwan so mo ba enu a me de boa nipa no bebri ne gu ha no ena me nkyere mo se kwoti we
adoso omusua bebre kura mfanya hwe obeso afra ya na akofa ho bi ama yen etimi be kyerɛ mo niema a ɛwɔ ɛsɛ yare a wonua ofra mi na wo sa ha no bia metimi di bi atwitwa de agyew ye twɛ ho ne agyabo afon ka so sɛ me ka no bibini ana ye keyboard no asiedu or a very talented guy so ati ase ɛwɔ sɛ senka opie wɔ abrochi ankɛnde US government be tono but Africa brigade here first Microsoft no omo embrace no eno sa tene fe Unix omo embrace no especially all the Microsoft 1992 and asese the way omo embrace no it has about time Africa say Ghana ni ye bibia yenso ebetumi support obekwa akoto bibini ibroni keyboard na onyonko bibini keyboard na wa yende Twitter PP and 82 different languages no na wo ho ye twa ho na agyabo from kato ye ba de aduru so no e ya bibidro mere ye wi a ye the temple no ho advert no so be san so ato aso ye ka no ye si temple aboa ye na ye ho se de wo ko ba bi na obi be kwa kwaji usika adi no ye si da bi ye ni abenfo a ye ni mo a ye gi omudi no atenase ye yi kakra bi ye mpedodo de ye ni ye si dan ni ye tintim ahohom ni wom wa ba ho no ma wonim se ade we aha na me ba be ye no so ate ase ana afin so ye be ma o card a wa support ye bia na ye be ma o card ye ka se support ni here support ankasa because a temple kese ni ebesi ye pese ye si the one of the biggest temple a bia eya bibiman temple ntino wa be donate no donate me kan me se ye unya o asase ana se o ayi your friends equipment yedi si dan a obetumi e de amaye ya ye willing se e beje enye se financially nko obetumi amesika obetumi amaye all those stuffs the other baby ye beje ye pe baby a ye betintim date sakese na wo ba wa huni mpa kora wo de wadwuma akodo ho no na nkwankwa ete se me disika ma nipa we wadi dabi ye mpenesa ye twa ho na ya bo from kato ye ba pe ye de dwuma di na to atom so ama ade na wanya asa woni agye wo ho sei tobi anya hwio any all keyboard yiso keyboard I want any all so that computer when ko ade any all so na me hu na ni age nti se de internet cafe he ya na ba be assignment ani ayo ani Ghana for mu so mu Ghana kasa ebetumi atro se ye twi se ye yugu se ye ga ahe na me ye bi ato Rafa da so je betwen be si sabri ne engineer apia etwetwen komo na apia ni dey na nkasa na apia o na but ya friend engineer apia manaka because of engineer humanity engineer ya person go straight see ade ya duro no ya besua enuro no na ye wi ane won komo twetwe bia ya nipa no ya adwene wo so a ye se ye de boy nuonom wo hu me wo nua bi wo ha eye nua horo ba miensa eye nua no kwa mbe se eye nan okay oh eye nan na sa dua wi a matwetwa no se na djuma ye ne se okay obema usu se obema no anya djuma okay na usu se obema no ayefon otumase de enkrofo di ho adanse nyina no se eduru we no ene hwentia okay hwentia odigu ademu a na abobɔ hwentia no so na odi ka ho na wanoa na wonua na wonoma masa obema so so de gina so ho no se tatwi wi kai now na ebodi papa enua horo be nan na nyina ye adwuma ni paduam na nyina ye adwuma wontine mutinye se bia obema nya adwuma nko na wonom bema bia ye bema ukura bema wo nim de se wonom bi se bia obetima dwonso ye se bia obetima furu ye nsu yare bone ye wo mema ho nyina na sa yare wesa ejina woni se obema kura akofo ma wodwene nsi so bra papa be ko wase won ko hwa se ne bema na sa anya adwuma wo magana oso kabro cho magana be o ma na yiri bamjen na yiri sunsa se me kunko te anya adwuma safra chewu wo magana biem bra nsemo ho na nyaminti ye de nuro be bo wo hu e de saade ne bo mu na hwe Zion me de do be saade do we me modin chom se dua we ni okay hwe enkrofo e complain nsem se me ni atinka me ho atinka me ni atinka e mapa na me de saade do ma me tro challenge mamu wow nani so ubeyi wadro we me fan se ba ko pese ho okay na wa horo ho jibibi ede pa na o ne de o wi na o mini mu sa o de
dua we efre chiri o ja obawi nyina da do obawi nyina de sia de se nipa bia mo pa de de enti so mo na de nyina onu se da bi na dua we no ba bi esi wasase so no o kwa ohun flowers kura wase anefe na ho hwehwehwem na doko so oba wo side we ya tambia no na atinka sorry tambia no na watinka sorry oh woni be machia woni beje wo ho ama so oba na say me ma bi ba ha o mbe dia daduro ho danse sa na menya bi do mbe patu kwan bi na okonya bi bra me dui unya ba kopembosi a be bwa pa dedo buamba me man sa because of me bi wona say sister bi ba ha wose kafra che o wa we nonua ma na se no ekwan no aye kese akra na obegye duro meduro no bi ni wahu okay misal won dufa o sina nkatwere so na o de sisi ahimfio ma mi ko ye bi wo se o ahimfio wa chikama wow apa ni kunu ba na ho se wase ya ododo ara nyam na obi akotwa na o se no bi twon so aso no na mi obi twi ya o ba so obi twi wa wase wo na se aduna ya wade be ma no hunu wo hwem no o kansem fotoma se bi ko do wa kumpe o se da bia no wo na yiri na ma na jinda because wo de ne ho to no hire ho abeka se obi be se nipa ba miensa na kono ho o se fe do de be ma ne kono ho a na ne ho kura wotre na se be ma ho we be ma anyon so hwa ye de no okay sa doyi unya bia okay sometimes crofo abrochom so munya bi na umunya so obenya wu na kade no on se ye okube okay kube nsuo no na ye times ye de fra okay na wanom wa wunya kube nsuo no udi enkatwere no na besi okay na odi ayede so Africa na ye se atoko nse ye de atoko ye pito yeah enti atoko so no de pito no utini pito so gum okay de gum enom okay ema so obi me se bra bi ba me nche na so utimi dun so na wotwe ye de dunu ma na ye na ntra se wa na wo pepe enti odofo ho nti iwudi kube sensuo no na odi be gum no wanom na mafa kube de me mfa nkyere nipa de akra na nsen bi obi nkrofo frɛ me se bi okaka akatima ha obi ama yetu nsi nyina otuma se wo be wa kube we ni hunu green we no osensena wa woro kama na de sija so na odi kan buo no na de bia to so wonu ama na bi nka ma ni so man se adwo kakra fine no osabia na de gu odi agina wanum bi gina wanum 30 minutes anapa bia wasora wutwe wonse no odi gina wanum 30 minutes no apogu o taye sa kaka no sa na etie bia se wonse na abo kora na ewumu a abo no obefiri wonsim obewu enti kube na kube dia no ni nsuo no o se kube ni hono no ene wo ho dendene no ye de ye obi a akora ba na enso akora bi wo na kuma na apempem na kwande na pempem ye de ene nwa ene chichide kankuru saa chichide kankuru ni saa enkube hono no ene ye sande ye memeduru obi ene be mamu anya den okay masa so wo de sra so a obematimi sori ahwe akora beka se uwani okay go saa du no numa na utafra se wan hie oba wo ya se be ye wo ya ma ade achi ko be ma sori gina sasa na wanya baabi adwuma mfa anyo a be sora wa ya se be ye wo ya no wotima senti we so e de boan krofo ba na na nsen so me de ahaban bi ba ahaban no ma akire minti mfa nkire wo mo obi o se na adwene mu osua de wo hunu enkora mu sua de wo mu hunu wotima se o sa we kakra bi tea leaf no de sija so no wanu no na onum tete no ho ne na nanom no na obi a woye te ze dam no ye chiri we te se sep kafra ye chiri ta no me wabua bi wo ho wodutum na otwe wusie no wonum saa masa wadwun be bi time na nan saa wusie no emwa ni panti no wo be noa bibia nka ho na nom anopa ena nwumre anopa na nyu anase de bia wo noa no be noma ye no ansi wo wonu te se ataya no nti wonu aya no na den wo nom ebo ni papa ma obi na dwumu wabon osuade a wanka ni tim no ebo ne pa we ya haban bi akire be kire me ka kire mo se me wo no fotene dua mienu bi okay wo be ma wutafre sa moto we a e ma be ma ewro okay o se be ma no ebitim kohyem ya retim be ma kohyem na ne be ma no senson kete se wo de sa due wuta di sa de we a wo be ma no pie
Emma wanka be ma woni ji ho no. On sometimes bi be dia ohunu hwe yare wo ho. Because diabetes and crofoma wo ye be ma no nsori koku han crofoma be ma no nya dwuma. Okay. Saare nyina wo ho be ma nsori anya dwuma. Nti osa no wudi sa memedura wo ha ho. Nti da bia me ka se diadura ne se duro no yedi no. Enye obi so diaduro na wotwepe o se dotko me hu hwe na omo kasa da bi me wo bi otunta fra do na da ye na aya dwuma te se yi. What must say? Obia ne moja. E do ne ba ko so wa we na oba obema opperson kasi ne bema na enye kase no. Okay. We na dance dia ba no. O different kuto. Na srabo. Ma ko nkotwetwe bema no na nkotwetwa. We chemical bia ne yesi ne ye huhusu. Afidie bia nyam because e kodi padua ho. Ndo de sra etima dan. Aya djuma wo bema ade na wo yusu a yusu kwa akiri because wo yusu ndakropa na wo bema ne peja ebe yare because na wo yusu ade ndakropa na wo bema peja yare what must say no ba so so no for susa no for because susu atie mi o me si wo no for susu na me nkese obi a wawo ma wo no for susa ka fra che atie gu fu ma atwa mo no na ade kwa koye o wo wo susu no for no wo nim se wawo kra so no for no gina ho kama okay na betunde ye ama no for no mo eduru okay na nya onu fo wa bo abre wa wie no na de koyeso obi wan se honam aginipa onipa bi wo wanyina wie o ma na duro kura na wonya kese da obabi wa o ma na de ara ontinya kese etino we o de franco to a nto no enne sere no o enye ho aduru nko fama strastra so saa o to huruhura eye honam te se onipa o ye kese no de se wakoto modwaduro na wo no ma o ye kese wonya kese da kropa bo se honam no e shape kama Egypt kama babeba me wife anya honam bi wakotwe gu ho enkofo haw bia mraw mia me woni pe bi wa mnetifia o baby no wo sa ha no ipa da bia na mo am start man bi na hu mia mi hwen o shatade be chelsea na me se o masa hwen jojo me passam bia oh they were to temptation bia mia me hu se ne to not start to a shape fine one or so ne boyfriend ba na ni agi o mo mato bi edi ho da si ba wo wato bi wo me ho na hunu hwia na duru na asa freme na duro de yenini da kropo continue no disa trem se duro no yenini fa ko ayire duro yenini fa e bia na wadi bi wo me ho afelewu na obedi nzai ho no beti majew what must say e duro so de wudi abi duro no monye nkwa akiri what ma hunu susu so ne papa ewom onu ma do na da ya na atimi mo abrofo no kura no onu se duro no we beje wo no obemo wonum no koto we wonum sa wodako o to duro bia e tare so bebri esi no say manen sana wada yare nako wodo no mbako pa hu to wa wajai na bere na yare nako futima sie enti mesramu mi wodua bi wo nwura ha hu na haban no ye de ye obi a wonam wiase osuosuro bi e woti adwuma wo se bi betum aduro na ye fentra seko ade mi papa ne se de mi di to so ko sadro na wode na yire ne manya o mani je hu go sa adwuma wo aduro ni ma kana adwuma kura mpa wo ye no ko wanya ene odware ya ni patra no a wonwuma bebre mu na ode benya sa adwuma we enti wusa aduro we no ne dua we no obi onom sa onom jot a wato muntintan onom wia ana se wonom tramon chemical bia hani padua no ade bia ebo why who addicted sa no oyibia no wa we no omene munsuo sa de nyina onye biem ebe bono e susu boni kura na ha na ebe jabgo dua na ngasa ye spirit onse mdu ko ngurum ko cheche sa no nyina sa aduro we obi obo wa pa wa asisa manwa wo se dan yo onya bia o de akado beto so no wanoa na wano no sa won nyina be jai god na yare adoso put ma se na zion sa aduro we onse kura we aduro bi wo tuntum woni pa bia wote asase so a wonim se sunsun boni bo wura ofie we sunsun we ba me ho ya so ba yifo amu ba me nkyɛn abayifo ba me fie sunsun boni be wura me fie a wo suru no wote sa aduro we bia now the sound open no plus ompoma plus dan ba bi nipa wura bia na sunsun mfra me wura bia mfa bisa ho se nipa so e bayifo wo so we sunsun boni mo ti abosom wo mutum wura ho da me fie gate na no nyina bi wo wotum wura wale anyumbani kwa na eba dia anyumbani kwa na eba wotinwura ha da wotinwura firi ho da na sa dro wei me card ya ya se me chora dia ya obetin dia bubu obi agufam wele obetin dia bubu obi
obi bebubu agu fam keke masa mami ka kito bi nchiro ye de dru we ho yetimi me kire wakwankyere bi ye de kanda do wa ho na ye de ya kwankyere bi de kad ade bi ho de bodua mu a wo ma bo watena ma bo na ona mu dadoa okay utimi sorry okay ye dru a yentimi nkyira ase but ma ya na ajun se ka me mfa mbo ni pa bebre but wa ankasa me de bi ma wa hu na ye ena nipa so agibi so na me hu de abo nkrofo ache obi kura be wura mi dan mu wasanachi sana sunsunbone ha na odno be so ma hwe ade ne ba no so te akomo no o fia ye bod me bod dada me bod rivers ankasa asa ade na etie Philip ni so sa de we ya enti manya me mbe bo nkrofo me nkrofo bi na obo wo pebi bi o wiase nyina no o ba gibia yusu na me sare wo nkumbi wa hwe o se asichire ene atadwen ene nyina wom okay san kunwe obi bia o se nipa mpem me de ko nipa ma ne ye pampam me de me boss mpem asem da me de me tiadwuma mo nipa hu me no pam me de me ni odo wei odo ade no obi oton ade o se ye nto me obi so ade oriti obi so ton ade obi so ton obi ade okọ ha na onya asem nipa ma odi san kun so wo yire kura sra san kun ya masa ni nkrofo bese ne pesa wa hye ne ho so o bo dwamane na obi oton ade nipa bese ra hwe wonim sa na yeto ade na me fa ma afene ya du no won so no di filo bi na ya di aba na ma ye kakra de se me fa mo a me nua no mo pe bi wa wo pe kunu wa wo pe boy ona wo pe me wo pe kunu e boy ne wa wo pe yire nyina ne mpena wo de sra bi na ofra me mekire o ne wo pe oba o de beye o pe be ma de be o de ba wo sra bi na fa ko adwum sra bi na fa ko adwum fie fa ko krum na hwese nipa se nipa be si ado wafa e na be hunti o to a na unya bia woni wo musa wo sra na ekofa ma na wo miamia so what must say nta tichire no ya de ya do ade atadwen ya do ade sa du fa no so fifi no eye market akase so maybe didwa ade obi ato ade awie na ye de sa ade wi na family de mami se wo de ma na se wo de me de wo de mo sisi ya Padaro maje na mo so amo say ye interview na ye chema de na mo complain munyai so atiase me so me opportunity am so me nya na ye ma kwanya ni enti awase meje na mi use na next time na matumi abedi ho adanse ayede a kire mu wa hye mbo say crofo di oil no ene se mra no ho adanse pa enti no ne me de ba ye nyina no eye wo dia ataje martin dede be 4 okay ena me wo juwe nyina ndase mo me de ni onkotafo ne martin adanse ya crofo di omo so mu nazi etiye ya na obi frɛ wo ada kwa bi frɛ me o say Zion na wade wo engineer duro engineer pia duro na oba na wayi nduro na bra na aye wo de special nya special na wo ye ade no me na me ba be ka kire enti me ma anyi bi na ma nyusu a na me de ma ka kire osisi ada na me ka kire akwa bi se me ma duro no me papa bi oye we navy obagi bi o me hodo mo oye na ye adwuma me ka o ka se bi me de me papa bi ba ase aha duro no so e de local be ma no ba no so no yeah and so lady bi awe sa duro ni de me metime di ho dance because obi eba me ho beji na o se nikunu ni fa na chi ti nikunu ni ntumi nka nkere ne se bia se o dakro na nikunu ni friend no se na wade waya ni te sa aguru se de be ni oba ni nche da hu no no sa de duro be na waya me no na se mi call ba bia ho ana me be ma ajojo mitumi nya adwuma nya call ho ana me be ma ajojo ade waya bibia na ana oba no se me dia na me wa me de be ye but oba ni nim so no na aye be ma no ba na on peso be de obeka eye adwuma pa na se me on mi hu se obi wa be ma nware no tie mi o bia so oba no ye nya wo ho ade na wakwaje ye be ma awade betumegu wahu na akwa ni pasa obi so a oba no obi ja no otase bi betumegu no so akwa ne sa na oba no ko ba bi oba na otimi be ma akohia entem ka se monji muhuni anse na wobeto sa aduru na duru ni ho pa wa unji hukuni wa unji uyeni oba obenya bi dodo watase Zion o mame ko we so okay bp ne sa sikire yare aduru no eye sa aduru we okay ene plekese na obetwitwa mo amode bi mo na mo nyina no otwitwa plekese no na de garlic wa mienu na de ka ho no wa no obenom boso me miensa okay sikire yare bi wo nipa bi mu bia ebe firi wo nipa bi mu
because one no say nkwachi sana hwe ne ma me de aduro ma na omo no say yemfa aduro ya no amane ise ya ye hunkratasem enti se me de aduro no ma no sana aduro no a ubenya bottle so no be say me no na bottle momo bottle to no ba ko ubenya ne be miensa ne nan num utuma se etinum aduro so num a na enye ho adwuma ye se enye ho adwuma wonu so utuma no madu na wie na afi na start eye ho adwuma utuma se etinum se aduro no eye pa tinipa num mo ni nkoso on say last me kan aduro be say fe no kan no yellow one we no me say esa yare makoma ku 29 okay obi be boss me power obi boss say fibroid obi boss say na say on say me panyifo ba o ka say fibroid dura oba no ye de ma wo fra wo udi a wo be ward na to so nipa na me hu bi kura da ye de ma wo man bi me say o ward ni nipa e twene foto na me kura me suru nti aduro won so a baba ba no obi o say me fibroid da me ye me pa ba me pesei be me wo say me tirimu ye we o numa srade intimate on nipadiem okay etitan bia no microphone nwanom enya aresa yare bia he nipa bia no uyuso a ebebo wotuma se na sunsun bone e hankrofo a o se obi wa honhom benumi me da na wo honhom aware se adru we wo no ya de ehye ene no man prebuo ene efam ne ma bebere ne ya de ye jana me fa nche afefo we se de te ahum bebere we e dos papa betu nipa be 10,000 okay na wonya bia no wo fa eja no gu ayewa mu a usa akra bi gususi a enwusie na yeba no wo de ade akata wo ho no wapun wo de mama tade kura nka ho won pade bia apafo so we ba beat ahene ne betima hye wo ye be ma wo ye ba yu hu nyina na fa ade kata ho na hye ngusi ni mu ye mpun dade so se ayewa mu me kwa ayewa no e wa sekire potuma se nti ayewa no ye hye no se obi asusubo ne bi no da na obi o se me de meniani anase me da me nsunda ye so fu bi fikuma se ba me na se me papa bi wo se ohura de me man sa de we ya bi wo se daddy asa me kwa asoro no na nipa ba asoro mu nyina mitimi hu omo asa na ade ache achode de me nyina mitimi hunu mi so fa shawo ho na fa on pa boka ho eti obi bia se obi nko obi fie wo se da bia o si da no boga no wo se o si da no wontinda mu da o bada da ne mu a wo te se nima bi yede de wo da ne mu so nipa wo da otifie no da bia wo da se ho sana nipa na kwaje do ba shefio ode pam fiura no mu na ya esipa engineer aba krofo akwahwe so e de nuro akwhyehyɛ so ma nipa ntimi na fie obi kura handan wo fie wo timi na da bia susu bodi mi han wo da nya bi we bi na hye man hu se ni fa fie wo hu sa de ni biem adanta me hyisa duro bi fie bia na metim e mo bayifo bi etu anadwo kɔtito tent so e ma eye battery bi so na bakwase bebre eye duro we what must ye anwa de aduro wetimi ye no masa bebre ena me wo kokwa duro kokwa fifiriw so kokwa bu na apiaba oba bi wo kokwa me sister bi be ka asem kire me kokwa fifiri kafrache na se na akosodo pono afifiri te se ade se o hye dress ko na apio te se be ma no kokwa na yesa no me mana duro bi so onko no wo so onom saa na ade na afi no ayira fi no ho ma wa hunu biem what must say it is hard na ye yare bi hankrofo pa yare bi atiti nipa bi wa asase so a wunya ho kana no bo modern bra me na me wadu bi wa wei wa hunu nsu kro enye nsu bi ya se ensu esomofie eja usoja na se edum wia nsu na ewu mu no na yesisa na de nsu egu ho asiwo ma ade achi na yesone ensu ye nyani na obi bia o yare bi wo nipa so se ya tomaduro me honam nyina hyehye me de mintimi wo me nam hyehye me honam hyehye me ade ne foroba me soro ne me ho fa ye wo dua bi a yase ya ndufa we ti se dufa we wo de nsu ne gu bo so a yense ne sei yese ne ba ko se wo kosoro wo kofe no be se wo sene sia na wo de fasra se ba bia wo ye wo nan wo sunso bia dutu no wakotia so e wo nan mu no fa bitete wo tete wa na de bia ye wo yare ne nyina ayera. Wow. So me catch say obi ba me nchen be che machi de bi na o siri owu. Dan o ba ya me ankasa yencha so ha. Na man. To aso engineer yencha so. Nana. Enyema bi wala dentra ade wona mama na twa so no. Ebu ono ma wa ba ho abeje muwa but eya na o pese o keep in secret. Abrochifo na mo mama ade ase me mama momudin no. Me da mo nyina se. Say wi ase nipa ya de o sayeye. Ko ne nipa nyina na wo do. Wi ase nyame anka wakoma untimi ncha de. Okay. What must say? Mobile phones ne nema ye de be adwuma ntare ne baboa mo de manya se yentimi to bi o kafra che o but fe pa me obi to ade chem sa ye me fe papa
awo medam ase wate nyame nhyira mo na nanam mo amo na ne mo hwe free ase bia no mo nsanka mo mo pekunu nyame mo kunu mo pe yire nyame mo yire ayo mo pekunu na kunu de oh but ebi wa kunu na mo pe no enti kunu na mo makoma so pe no ampo be se ma ne binu fa mema bi wa brochi suban ho de mema binu komu no na mo mema so se binu suban ho de ma ne binu komu mo from de biaka mo sesa musuban musuban wate na ni prayer se de odo de metimaka hwe ya wo hunkun we ya haban bia nyame nam so de obema bi wo si ayesisi mi kwot me sem kafra che de bema ho obi wo tini ho sa obeti sa se nsa na mana no bi wo sisi ni bema mo bi sa oda tibi na fa sra ho ne nyina bayira otumase eti ya dro bia ini nyina ye nku ana nku bebre wo so ya no se miracle krima se bia wo ba bi ya wo ya me ha be me pa wo de besra so wo de sra so ya ni nyina be firi wo akọ ana me wo kokọ do bi ni ya noa no wanom otumase me wo aduaba bi wa ya de fra kankan no ni nema bi aduaba we to mu makalaba hese no emu mba o ma mi bi kra na me yefunu ye me ya wo yefunu ye wo ya wo de ye di bishop bitters be man nya adwuma obi ne yefunu ye ne ya wo de kan nua no ho a no de hye bitters ya man kan che nkro hye bitters o bitters de menim sanom mesraw wa ye kramoni a wonum sano wo de meche kwa ba fa no nipa bi onum sano no wa do no wo de nsagu ho wo ntin sano mempansa so a ye de kamika bi aye ana nua bi aye nsan dragin ana patasi na de gu ho ana anya bone me wodafo sofo kakraka bi oye nuo ye de patasi ye nsan ye de dragin ye nsan ye funyade ye duro ne nwusie ba bi nwusie abo funfunja no ye tede ye funyade ye duro pumpuna nwusie wotimase eti sa ne ma wonyina na de bo ankrofo a ese ebo nipa obi a wo pe adwuma wo pa de fi obi ho oton aye nto wa de obi age wa de a wo pe oba serious wo pa de serious no ebi ye suma so gya yetimi modin yetimi kan TV so wo fra me a mebisa wo na ye ho adwuma ma wo wo pa de fi obi nchen no mebisa wo mu asemansa asena ma ye ho adwuma wotumase medo obi bia na de mpeka se nipa de oti wiase a de aduro na aduro de masa wo betra wiase ma obi de aduro ene ko so 50 pesos o ana ko so wensi na top 50 pesos o de agbo odua be ya wo a wotie bi agbo odua obi adome o obuso no me bi dem obuso mu mfiri mu uchu ba me nchia me twitwa ajo ye ni adure wada roba na ojo de ju na se mani adure a mempe me papa bi o se Zion ye ka se moto ye den na me se eja moto edua bo ma wudi obewunti o mutumi hye no ne bidie no wase engineer pia moto no de mitumi di sa enti dia aduro fie ne yaba no But I nipa dot you see there we enye poison ebia na ba ko bi wo ho obi bia osuro se ye be poison wo obi betim de aduro agunsa sei ana nsusia mo se nsu de show nsem si ato so be say froto panyan manfa nsu ne betim asisi de sei na wonka no e be froto enfa otumase e na bia grass adiane ana bisa wo de ne bra wonim na wo bata say afiri wo atofam panyan ana wo so musie e be brast ana se e be pai ade bi won bia no eye saa moto won bia na ede mankrofo nti obi bia usuro se obi be pozen wo no wo be manimu a ne nyina se ofra mi a mema o saa do no bi ana wa usuro se obi be di ubone nka wa ne bi ensa ye me won ka wo a kafra che eye bene na nipa wo no na se ofra mi ka che mi kire mi se wo da nyame ase ne nananam se wo baba ko bone koto no so wangu engineer wa kan na omu me no ko mi kuna no na mi kan se da bi mo ko du mi kuro mo dia se me ma na no peru ha ba ma mu dware eti ye ko tutu nuru e ma mo se ye pesika nuru e ma mo ne mpentoa ne tuo ne apia ne nema eti ye sa ma mre nyina aduru na mu dware ko akuma kura ye di paja esime bo a ko ne nyina yakode ajan ne mpane ne nema ene de ye aduru ne de ma mu dware na wotwe wunu ba akura mpo dware na wotwe babasia wo dware da na wonu mi se ya dunu ya agro mimi dwura dunu mi ya de mo bi ko na mi na minjini o na no na wo so wutu kwan akokoro bi so nto ba mali ya ko tamali ya program ma anwo be se ko akoche na kutwa no banyaminti na nanu munti sika no ne body nyina ba bia ntimanka engineer nga mesi makwara nko ntimi nanti bi o obe no wanante enka kupa na pese ku akora ne hye wo no omu twa ne hase ne kon etwa ne sisi achi ne nchem ha ne nchem ha de enye ketu asem ketwa ne nan na si fom no
wotumi se omo yesi komo di ni dem enti ne nan mi no hu ntini na ma wotumi gina ho no twantini no ha asidan ka nyame na na mpanyifo se nyame eya duro haban yo yamfana kwatena bosum so yam haban ni nuro no ne yamani dware ye saa no bi betuma twisi kan wo so wuni nipa boni nipa na ma wo hu nipa oye otamfo what must say me so sika de on me say sika do ho na sika do ni mirika wa me de do me ho a obi so sika tutu mirika na dwane ntan yi bobo wa na dwane na obere wa hu se nipa sika wo no ho obi twitwa rof oba dware ba me dware wanyiro wuso obi etimi dware sika ne wo ne de wo ne odi twitwa nti sika duro no ewumu ahoro ba miru no miensa obi amfa sika obo oboto pia ana se oboto tuyo no oto a ento na agike na nyame wotime dwane ntema firi ho watma se ene ne yade ya ho bambo de na se bia tuyo no to na ogina ho da bi me medru nti saa da bia dwanade no na ade ne we adwuma ene na be chiw agina ho me wotwisi ne tuyo se amerika bia metu no because aduro no saa na tie aduro no beje me masa me yem se mitumi na sia mintimi nkoda me gira so me se mre bi won na ye wafum ye do na me ni nkura bi na boss bi na agoro ba ko fa sika se wodi chezina me se me imagine se agoro won so fa ne se agoro what is can do what did can do se be twa sika se agoro o pila sika no ko sia no na sika no mabu miensa sika no mse sibu ye won be be ukura no abu fa sika na no pepe ade na no pepe na se bu mfinfin enti wuntinya bi nso biom na buye na masa me na wo ni na mo haba ne saa ne ma na bo me na pa me krom omo na wosikan ene mpento no saa ne ma no enti ye krom de akumafo akumafo borbo ye kokontokwa yetim kosem kokontokwa ye ko borbo ye kontokwa ye wo ye denye babo oduma se enti wiase de wo pa ba bia me se aduro ho moto ho ubetafiri bi nipa babo panye no da fam na wo so to sabo nipa ho bewu enti ye nkontokwa enti wo bo me a me do be famara kwanso so nyame mamra no ni what must say me de me ntokwa o na ye wadu ba ko bia e de ma ahemfu wankasa no mema obi okay o so wo bi enti me se me do tenase nipa bono fo do so enti ho bia no wani na obi be so obo waba o fast tuo o fast kan obi timi to wa bi no okun okay sa ade no wo ho a nipa trent se o yesa de na no bete wate afefam kum wo so ankasa no se o pese obi so obi dumrika ade ba so beti ma tia na se no ahwiase da no me de ade no ma wo ho memo wasoma obi se fa ade obra no wate nipa no ma na bu agufam ho na be hu se sa bibi wo be ban kuwa na yia ho ne ye ko nwura mu no ne me na nam de me se obetuma ko hyegata sibo wo bone wonyini obechiw nti saade ye no ye ya abobi e woche no ne kase wom okay ne de ye sa ne ma no e de manipa ye dwaw bi a ne de adan wanya ne bi so akura ya tete obi okay wo your present wo hene soja police sa nyuma no ne yetimi ya de bo mo da bia o ka de na wo mo se bia ya azan but enya agoro ne yedi o me no men kase bia me wo tuye dro beji bi ese da bia na se wo bon krofo kase ye wo sa de ntem krofo medi but nipa de wo nipa o mutum kura tuyo ye nipa bia ye wotum wo wiase a enye se sa bo ne ntimi to se kan kura hwe ne di nipa di ewu e ma o mu ku o mo krofo o mu ku o mo basa bo modern what na tie ma sufre na hwe me kira kwan wo de hu for doctor engineer pia me wo nkran me firi nkran sa kuma ne o ha wo biara no hwe me kira kwan engineer pa number 2 wontie mi so wo bia na wonjiminia frem papa Zion na bisa mase na wo de obeka me life a kire wo me de menye obone se me so ma aba me ho ma yomfo so bi makasa tia wo mafom wa fa che me na ye nyina yenko yanim me ye nyina mfa do modom na bibia chi wadwene bia no me wo bia mebo me ni bia menkase metu na mon atu kwan akoya abo me ne me woro na metu ndi abo no me number 0547 495 466 0547 495 466 mami fa ba kun ka mo ho 0544 99 09 0544 993609 oda say 0544 993609 okwa another two screen so wo do hwe screen so obehunu niam yaka bia wo TV no so bia no temple na ebesi bibia ye bia no fa hu wuram mu wa bia wo si di dupe na kwa wa fa boa na nyame so beto hira bosuo edego so
na Nyankopɔn ahyira wo me do wo nyina nya menka mu nyina ho da se ne ye be hia odafo engineer akani na meti ho no se de ye ka no etu da bia na ewiem na sesa enti no wonti bibia ase a obeti ase sa na ye ka no tumi wo abibirim na wo se wo pinchan ansa na watumi ate se ampa mpanfo se wan wodi o se so wan to kotoboma hu se kotobomu wa na se de benum mi sheda enti beno ebon mu wa so ate ase ye besi temple maka ho asem enye ne bonim mumma me ni obi nya kasakasa enye te se me ni akonfo bi na obi ewa kasakasa but eyefe se na ye betimi aye ne nkrofo bi betimi atena se aya adwen ne esi temple kese ne ne aye de abosom na begum ne ye nya mpanfo a omunimu de ne de omato ano na se de wuhia mo a o nam na wakwa kwesi obi so sawate ase enyom ni na enye ana enyom na papa nkrofo bi wono wonye ba mekoka menya asem sawate ase enu ntino mesremo wo a ho besoso no fa ho bada be hyemu bi engineer pia wo hoyi oka ho yempanfo ni bi mo se ma me mbo mu din sisi a si etumi resident ne kodu standard bi na so mo ba afi ye bedo mu ni na dia ere a kire mo ba so fa de ye mienu bibia ni a obetimi de asi engineer pia so odi si engineer pia so a yensa beka odi si me so a yensa beka enya de boni ene ye good motive ene de sa de wi enu ti fa ho hyem na wo de ho hyem a because me ka ye do standard bi na wo de moaba enya de ye betimi age ye do standard bi wo de moaba enya de betimi age na me ka no so na me nya mumu se so wo person support ya wetimi afre me number no wetimi afre engineer pia ni na no yensa beka afin so maka kira wo me se obibini Ghana ni ana akotena UK na waye keyboard ye fe no highest keyboard very authentic e twi o keypad na wo keyboard ne so na twi languages any 84 different languages a e wo keyboard ne so a obetimi dey typing ye a ni wom ye b ni wom ye c no a b d e f g ni na wom o wom e wom saa na o kusase fon so mo all style bi o mo ye no saa ni na wom kotobi fama oba no sha asensu twi typing oko India for use Hindi and e kire omo yese omo kire school mu omo kire letter omo ye de omo di Hindi language na kire oko Bengali a omo use Bangladesh omo so sa na omo de kire oko your friend say Chinese for use Chinese language and de kire oko your friend say Arabic and Arabian Arabic na omo so omo ye de omo de kire Ghana yesu ye wo ye abede wo ho abedie beye de wo ho no mo enti wo so koto keyboard ni bi na ma oban sua na osua no hu kwa obetimi di twi a type a ebeboa na asome so because ye kasa ye nyusu no enu nti na se be kafra che o my Ghana ye da so tiri yeti aha de djuma de besi da se ne yakra mu nyina bye bye. Yevaro, banana, yevaro, ika, buto, ye.